Uya, uy. Oh, ayun naglakang ha. Ini di makita mong now. Basketball! Cheerleader ka niya. Mag-basketball. Pag-as naman pod. Kaog kokoday. Mag-nalkater na. Pakaroy. Ay, lagi. Step forward. Ano lang. Stay lang. Stay on your place. Kita ka to? Yan. Na video man ting. Hindi mo makita mong naong. Nawala lagi gusto kay nga nito. Magorap!